हाय गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत दिन पर आज वीडियो स्टार्ट करछि आज सीधा आसी मु कोरापुट जयपुर सहर अछि बर्तमान तो एठाकर जहाँ सब अच्छी आपण मन बुलिक गाइस तापर आपण मु आम होटल रूम टूटा आपण मन दे दोछि तापर देखंतु एटा होछि हमर एमति कि रूम अछि ठीक अछि एठी डबल बेड पे अछि एठी हमर टेलीफोन किछ देंदी ये होंदे हमर सुमंत भाई आ ये होछि लोकनाथ सेपटे हमर रहले शिव भाई जे मिरर रे किछि करछंती आ एटा होछि हमर टीवी देछंती त सेते सेटअप बॉक्स देले एठी ओटे बसिबा बेंदी एठी हम गामछा रखि दिछु तापर एठी छै कॉफी भी बनै परिबे तापर पानी बोतल है से सेंट परफ्यूम ता हमर है लागे परफ्यूम ता हमर तापर एठी देछंती फ्रिज ओटे छोटो मिनी फ्रिज देछंती आ भितरे एतर कोन से देखि दवा किछि नाही तो आमर भी यूज नहीं है किसी तापरे आइटा होची मु तापरे एपट रह गला हमर गोटे देछंती बालकनी माने झरका भरा किंतु एटा किछ काम नहीं एपट किछ नहीं सेपटे अन्य का खर छाड़ दियो क्लोज कर दवा एटा होची हमर बाथरूम भीतर टाइम दे किछ अछि किसी खराब पेनी पड़ा आम एमतीका जोड़े नहीं कारण 4 जन अच्छे ना दुई रही आडे नकरी वीडियो स्टार्ट करवा मान कैब आसी चलो चलो भीतर चलो बैक कर दे बैठ दे छोटा डस्टबिन तो गाइस बर्तमान आम भितर बस पड़लाणु आम 3 जन पछपटे अच्छु आग पटे शिव भाई अच्छा शिव भाई एपट को नहीं दिया रेडी एपटे सुमंत भाई रेडी लोकनाथ रेडी देखा एपटे रेडी गाइस हम पहुंच जाइए डुडुमा जलप्रपात चलते जा गाड़ी आम पार्क होगा एपटे आम पिला सब बाहर चलने भाई साहब यहाँ क्या अरे कौन कितने हाइट गया ओ भाई साहब ये क्या है ए पड़ जाओ कहीं जाऊ कैसे एंट्री करवा आम डुडुमा जलप्रपात रेस्ट्रिक्टेड एरिया कौन यहाँ निश्चित तो आम ये 3 जन जाऊँ पचर एपटे डाण पटे लोकनाथ बाम पटे शिव भाई केत सुमत ही कले हेरी हेलो गाइस डुडुमा जलप्रपात बहुत तलु डुडुमा जलप्रपात भिड़ भी ये जाऊँ तल गुड़ा एत कौन जलप्रपात तो देखी आग को डेस्टिनेशन जा आग लंच करदे तापर गुप्तेश्वर मंदिर आड़े जा चलो बर्तमान आम डुडुमा जलप्रपात बुली गलु आए जाऊँ लंच करूँ लंच कलापर जा गुप्तेश्वर मंदिर बुलवाक गाइस बर्तमान आम आसी पहुँच जाइछु गुप्तेश्वर मंदिर पाखे तो एठु कार तो आम पछर पार्किंग है एठु आम आग को 500 मीटर पाखे चलिक जीवु चलिक गले मंदिर भीतर प्रवेश हम ता भीतर दर्शन करवा चलतु
ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। କି ସାଇଡ଼୍ରେ ଭୋଗ ଆଉ ପାର୍କିଂ ସବୁ ଅଛି। ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି, ଖେଳଣା ଦୋକାନ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର ଭିତରକୁ ଆଉ କାର କି ବାଇକ୍ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ଚଢି ଚଢି ଯିବ। ହଁ ଏଠି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଢାଳନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର ଦେଖ କେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁ କଲର ଅଛି ନା, ଯାହାର ଯୋଉ କଲର ଦରକାର। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଏଇ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 100ଟା ପାହାଚ ଉପରୁ ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ପାଦଦେଶରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଚପଲ ଥୋଇଦେବା। ଯାହା ଭୋଗ ଭୋଗ କିଣିବାର ଥିଲେ ବି ଏଇଠୁ କିଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ମାନେ ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ, ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ଯାହା ଥିବ ସେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ଲୁକା ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେହ ଶୀତେଇ ହିଁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବହୁତ ଅଛି। ଠିକ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା। ଆଉ ଏଠୁ ଆମେ ଓହ୍ଲଉଛୁ ପାହାଚରେ। ଏତିକି ପାହାଚ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ। ସେପଟେ ଯିବ, ଏପଟେ ଆସିବ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଝରଣା ପାଖକୁ, ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିକି ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କୋରାପୁଟର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସିନେରୀ ଭିଡ଼ିଓ। ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ ତ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୁଲା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ରାତି 9:30 ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବୁ। ହୋଟେଲରେ ଖାଇବୁ। ତ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିବୁ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ, ତା ଦେହରୁ କିଛି ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କରି ନେଇଯିବୁ। ଖାଇବୁ ମିଶିକି ସବୁ। ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ସଂସାର। ଓକେ।